हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। फिर आ गए हम लोग फील्ड में और हमारा पास है नोयन भाई। आज बहुत सैड मोमेंट में है क्योंकि उनका जो 16 बीता का टाइम बहुत ज़्यादा लग गई और मैं आज जानी नहीं किया क्योंकि मेरा हगा लगा था। जैसे मेरा कासो भाई दौड़ी आसे ये हमारा असम कमांडो। हेलो गाइस, এই ভিডিওটোত লাইক আৰু কি কৰিলে কমেণ্ট একেবাৰে নিদিব গাইছ। এইটো মোৰ বিৰাট মানে প্ৰিয়ৰ বন্ধু দে। ক'ত গৈছে? গাইছ এই দুটা গাইছ এয়া মানে দৌৰিব আহিলে এটাই বেমাৰ, এই কেমেৰাটো ওলাই ল'ব, এয়া মুখত দেখাব, তাৰ মুখত দেখাব, তাৰ মুখত দেখাব।